गरम पवन रे देह जलुछि बाहरकु जमा बाहरिबनि खरा बहुत हेलानि देख खरा बहुत हेलानि देख एही ग्रीष्म ऋतुरे एही ग्रीष्म ऋतुरे पाख दिନରେ स्कूल कॉलेज पढेबार अछि सम्भव खरा जगु त सरकार बाबू कले सबु प्रकार योजना सकाळ 6टाରୁ 10:30ଟା खरा बहुत हेलानि देख खरा बहुत हेलानि देख एही ग्रीष्म ऋतुरे एही ग्रीष्म ऋतुरे घर बाहरकु पाद काढिले चपल कला चषमा पिन्धिबे हातरे धरिबे कला छतटे साथीरे नेबे पानी बटटे कांधरे रखिबे अधा गामुछाटे खरा बहुत हेलानि देख खरा बहुत हेलानि देख एही ग्रीष्म ऋतुरे एही ग्रीष्म ऋतुरे अंशुघातरू बଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବେ ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି ଦେଖ ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି ଦେଖ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗରମ ପବନରେ ଦେହ ଜଳୁଛି ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରିବନି ଗରମ ପବନରେ ଦେହ ଜଳୁଛି ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରିବନି ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି